بسم الله توكلت على الله. اذا عنده هنايا على بركه الله observe les illustrations combien y a-t-il de vignettes. داك شحال كاينه من قالك لاحظ الصور شحال كاينه من فينيت. كاين عندنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. donc il y a 10 vignettes. نكتبوا la réponse de la question 1. Il y a 10 vignettes. هذا تجاوز السؤال الاول. السؤال الثاني قال لك qui vois-tu sur la première vignette. شنو كتشوف في الصوره الاولى؟ je vois Karim qui parle à ses amis. donc la réponse, je vois Karim qui parle à ses amis. je vois Karim qui parle à ses amis. je vois Karim qui parle à ses amis. La question 3 شنو قالك هنايا؟ que vois-tu sur la deuxième vignette. شنو كتشوف la vignette الثانيه؟ شنو كتشوف هناك la vignette الثانيه؟ sur la deuxième vignette je vois Karim parle de son pays. je vois Karim, je vois Salima, quoi? je vois Salima parle de son pays. De son pays. Donc la question 4. As-tu déjà lu une histoire de bande dessinée. واش فايتك قريتي شي قصه ديال لي بوند ديسيني؟ donc vous avez le choix. donc عندك اختيار اما تقول وي واما تقول نو على حسب انت واش قريتيها ولا لا. اذا كنتي قريتيها تقول وي، كنتي ما عمرك ما قريتي البوند ديسيني يعني بحال هادو اللي فيهم لي فينيات تقول نو. دونك ندوزو دابا لو تكست. نشرحو لو تكست هنا. chers amis أعزائي أصدقائي أعزاء je vais vous raconter ce que mon grand frère m'a dit. غادي نقول لكم داكشي اللي قال لي خويا الكبير m'a dit au sujet de la citoyenneté على حسب الموضوع ديال المواطنة. شنو قالوا الاصدقاء ديالو؟ شنو قالت له الصديقه ديالو هذه؟ raconte كريم، عاود لنا كريم، حكي لنا. nous t'écoutons كنسمعوك. شنو قال كريم؟ chaque fin d'année كل نهايه سنه il partait avec des amis كيمشي مع الاصدقاء ديالو et des moniteurs en colonie de vacances. avec son moniteur en colonie de vacances. moniteur هو موجه كيمشي مع الاصدقاء ديالو موجهين في خليه ديال لي فاكونسي. visite une région كيزوروا جهه différente du Maroc كيزوروا جهه مختلفه ديال المغرب. découvrir هذا شنو قال له هذا البيرسوناج؟ découvrir à chaque fois كيكتشفوا في كل مره une région جهه différente جهه مختلفه de son pays ديال البلاد ديالهم et en être fier وكيكونوا فرحين.
c'est un acte de citoyenneté. هذا السلوك ديال السلوكات ديال المواطنة. هذا toujours كريم. J'ai posé la même question. قالوا طرحت نفس السؤال à mon grand frère, على الأخ ديالي. Et il m'a répondu وجاوبني que celui qui aime اللي كيحب sans payer الوطن ديالو est un bon citoyen. هو مواطن جيد. Ce personnage, qu'est-ce qu'il m'a dit? Donc, qu'est-ce qu'il nous a dit? L'année, هذا البيرسوناج شنو قالنا؟ L'année dernière, العام الأخير, à la foire de Casablanca, في مهرجان كازابلانكا, dans un stand. هاد stand كتعني قاعة اللي كيعرضوا فيها السلع ولا كيعرضوا فيها المهم شي حاجة. Donc dans un stand في واحد القاعة, un professeur, واحد الأستاذ, a cité quelques actes, يعني سرد بعض l'acte بعض السلوكات que chaque personne اللي كل شخص peut effectuer خصو يديرها pour faire preuve de la citoyenneté, يعني باش يكون يعني الاخر المواطنة، باش يدير واحد لاكت السلوك ديال المواطنة. هاد الكريم شنو قالو؟ on t'écoute، حنا كنسمعوك. حكيم raconte، دونك هذا سميتو حكيم. on t'écoute قالو كنسمعوك حكيم حكينا. دونك هنا شكون هذا؟ هذا حكيم هو اللي غيهضر. il nous a dit que leur professeur، قالنا بلي الاستاذ ديالو chaque matin كل صباح écrivait au tableau كيكتب في السبوره un exemple، واحد المثال d'acte de citoyenneté، مثال ديال سلوك المواطنه. et les laisser discuter sur ce sujet، وتيخليهم يتناقشوا على هذا السوجي. quels sont ces actes de citoyenneté؟ شنو هما هاد لي زاكت ديال المواطنه؟ هادي سي سيت في كي بوزي لا كيسيون، هاد المثال اللي طرحت السؤال. هنا نولي شنو نجاوبها باغ اكزومبل، مثلا chanter l'hymne national. chanter l'hymne national يعني تنشد النشيد الوطني. chaque matin كل صباح. ne pas salir les lieux publics، ما توسخش الأماكن العمومية. respecter les personnes âgées، احترام الأشخاص المسنين. et les aider، ومساعدتهم. aider les personnes en situation de handicap، مساعدة أشخاص personnes en situation في حالة إعاقة. à traverser la rue، باش يقطعوا الطريق. être fier de son pays، يكون فخور بالبلد ديالو. donc maintenant on va passer aux questions de compréhension. donc la première، donc l'activité نشاط je lis et je comprends. نبداو هنايا je lis و je comprends، يعني خصكم تقراو النص مزيان عاد دوزو هاد الاسئله هادو. sur la première vignette qui prend la parole؟ الفينيات الاولى شكون بدا يهضر؟ donc sur la première vignette c'est Karim qui prend la parole. donc on va écrire 1 c'est Karim qui prend la parole.
Question 2. Que va-t-il raconter à ses amis? Il va raconter à ses amis ce que son frère lui a dit à propos de la citoyenneté. Donc, j'écris la réponse. Il va raconter à ses amis ce que son frère lui a dit يعني قال له à propos de la citoyenneté. Il va raconter غادي يحكي لنا غادي يحكي للاصدقاء ديالو ce que son frère شنو قال الاخ ديالو شنو قال له الاخ ديالو ce que lui a dit à propos على بخصوص المواطنه. دونك هنا بالنسبه للكيستيون 3 que raconte le frère à propos de la citoyenneté. شنو قال له الاخ ديالو à propos de la citoyenneté. donc question 3 شنو قال له الاخ ديالو à propos de la citoyenneté. donc لازم ترجعوا للنص وعاد تلقاو الجواب. Il dit que quand on découvre une région de son pays قال له بلي حنا فاش كنكتشفوا واحد المنطقه جديده من البلاد ديالنا on est fier نكونوا سعداء. c'est un acte de citoyenneté وهذا سلوك من المواطنه ديال المواطنه. donc il dit que quand on découvre une région واحد المنطقة une région de son pays on est fier يعني نكونوا سعيدين وفخورين. donc c'est un acte de citoyenneté. Donc ça c'est pour les questions 1, 2, 3. Donc la question 4, que faisait-il pendant les vacances avec les moniteurs? شنو دار في العطلة مع المونيتور ديالو. Question 4. Pendant les vacances, il visitait une région du Maroc.
du Maroc. Donc pendant les vacances, il visitait une région du Maroc. خلال العطلة زار واحد الجهة في المغرب. Donc question 5. Question 5. Je me gagne la question 5. Elle cite une action parmi celles que le professeur écrivait au tableau. Donc, ne pas salir. Donc, la question 5. Ne pas salir. Ne pas salir les lieux publics. Les lieux publics. Donc pour la question 5, donc je lis et j'écris. De quel sujet le frère de Karim lui a-t-il parlé? De quel sujet le frère de Karim lui a-t-il parlé? Donc il a parlé. Il a parlé. Il a parlé du sujet de la citoyenneté. Citoyenneté. 2. La question 2. De quelles vacances s'agit-il? Donc, il s'agit des vacances de la fin d'année. Il s'agit des vacances. Il s'agit des vacances de la fin d'année. هي عطلة نهاية السنة. Que faisait le frère de Karim et ses moniteurs quand il allait en colonie de vacances؟ شنو دار الأخ ديال كريم والمدربين ديالو فاش مشاو في ديك العطلة دوك المونيتور موجهين ديالو quand il allait en colonie de vacances فاش مشاو في عطلة الصيف دارو. Il visitait une région. Il visitait Zarou, le frère. Il visitait une région de leur pays. Cite 2 actes de citoyenneté que le professeur discutait avec leurs élèves. تذكر جوج ديال السلوك ديال المواطنة اللي الأستاذ ناقشهم مع الأطفال ديالو. Respecter les personnes âgées. Donc عندنا هنايا respecter les personnes âgées. Respecter les personnes âgées. Un deuxième comportement, être fier de son pays. Être fier تكون فخور بالبلد ديالك de son pays. 5. Qu'est-ce qu'être fier de son pays؟ شنو كتعني تكون فخور بالبلد ديالك؟ être fier de son pays
c'est bien l'aimer et préserver son environnement. Donc être fier de son pays. être fier de son pays تكون فخور بالبلد ديالك. شنو كيعني c'est bien l'aimer, c'est bien l'aimer, تحبها. c'est bien l'aimer et préserver son environnement. اذا كنتمنى تكونوا استفدتوا. بالنسبه لهادو لي كيسيون الاخرين، الكيسيون الاولين ها هما هادو لي كيسيون الاولى ديال لي زاكتيفيتي الاولين، وهادو لي كيسيون ديال لي زاكتيفيتي. هاد الاسئله ديال هادو في النهايه ما تبخلوش علينا بلايك وبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم، وتسجلوا تابوناو معنا في القناه باش نستمروا معكم ان شاء الله. السلام عليكم.